नारे हमद। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि नहीं जानते कि इब्ने इंसान कब आएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 24वां बाब और उसकी आयात 45 ता 47 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम लम्हाती और देर पा तकमील इसके बारे में सुनेंगे। बस वो वफादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घराने के लिए मुकर्रर किया है ताकि वक्त पर उन्हें खाना खिलाए। मुबारक है वो गुलाम जिसे आका आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने माल का मुख्तार कर देगा। इसके बाद की आने वाली आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने वफादार और होशियार गुलाम का बुरे गुलाम से मुआवजा किया है। बुरा नौकर वो है जो अपने दिल में कहता है मेरे आका के आने में देर है, और इस पर यकीन करते हुए वो गुनाह करता है। इस बात पर यकीन करते हुए कि उसके आका की वापसी में देर है, बुरा नौकर अपनी निगाहबानी को कम करता, दूसरों के साथ बदसलूकी करता, हद से ज्यादा काम लेता और अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरतता है। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफी से यह नतीजा अक्स करता है कि जिंदगी गुजारने का ऐसा तरीका वफादारी की जिंदगी से ज्यादा मतलूब है। ये फरेब कराना इस्तदलाल झूठ में जुड़ा हुआ है और आखिरकार बदहाली और तबाही का बायस बनता है। ज्यादातर लोग गुनाह का इंतखाब इसलिए नहीं करते कि वो मुसाइब की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि वो इसलिए गुनाह करते हैं क्योंकि वो पाकीज़गी की अजीम कीमत और अब्दी अनाम को समझने में नाकाम रहते हैं। अक्सर मुकम्मल आगाही के बगैर वो गलती से यकीन रखते हैं कि गुनाह ज्यादा इत्मीनान लाएगा। सतही और लम्हाती सतह पर यह ऐसा ही लगता है। नेकी, ज़ब्त नफ्स और नज़्म ज़ब्त पर अमल करने के मुकाबले में जिस्म परस्ती, गुस्से में मारना या अपने फ्राइज को नजरअंदाज करना आसान है। लेकिन क्या वो जो आसान है जरूरी तौर पर बेहतर है? मजीद वाज़ेह तौर पर क्या कम से कम मुज़ाहमत का रास्ता गहरी और देर पा तकमील का रास्ता है? अंजील मुकद्दस इसका एक वाज़ेह जवाब पेश करती है, नहीं। वफादार और होशियार गुलाम जो मालिक की गैर मौजूदगी में भी मेहनत से काम करता है, मालिक उसे सब कुछ सौंप देता है। वफादारी का समर गुनाह की आर्जी राहतों से कहीं ज्यादा है। जो चीज आसान दिखाई देती है वो अक्सर बर्बादी की तरफ ले जाती है, जबकि नेकी का ज्यादा मुतालबा करने वाला रास्ता जलाल की तरफ ले जाता है। इस सच्चाई को दानिशवराना तौर पर तस्लीम करना आसान है, लेकिन इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मौजूदा लम्हे और अब्दियत दोनों में वफादारी, तुंदही और होशियारी से जिंदगी गुजारने के लिए इस्तकामत और कुर्बानी की जरूरत होती है। मौजूदा लम्हे पर गौर करें। अगरचे गुनाह हमें फौरी खुशी के साथ आजमा सकता है, लेकिन वो सुकून जो खुदा की मर्जी को पूरा करने से हासिल होता है वो गुनाह की पेश की जाने वाली किसी भी खुशी से कहीं ज्यादा है। जो लोग फजल की जिंदगी को अपनाते हैं वो खुदा की लाजवाल मौजूदगी और उससे मिलने वाले वकार के बारे में तेजी से आगाह होते हैं। ये रूहानी खुशी गुनाह की लम्हाती तसल्लियों से कहीं ज्यादा है। जूं जूं वक्त गुजरता है
یہ تصادم اور زیادہ حیرت انگیز ہو جاتا ہے۔ جو ہر روز وفاداری کا انتخاب کرتا ہے وہ پھلنے پھولنے والی بیل کی مانند ہو جاتا ہے جو کثرت سے پھل لاتی ہے۔ جیسے جیسے فضل پختہ ہو جاتا ہے، آزمائش اپنی گرفت کھو دیتی ہے اور روح سچائی میں گہرے طریقے سے جڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو لمحاتی لذت کے لیے جیتے ہیں یہ دریافت کرتے ہیں کہ گناہ گار لذتیں بھی اپنی کشش کھو دیتی ہیں۔ غیر مطمئن روح تسکین کی مزید مایوس کن شکلوں کی تلاش میں بے چین ہو جاتی ہے۔ لہذا پاکیزگی گناہ سے کہیں زیادہ تکمیل کی پیشکش کرتی ہے۔ اگرچہ زبانی طور پر اس کی تصدیق کرنا آسان ہو سکتا ہے لیکن عملی طور پر زندگی گزارنا اکثر مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پختہ یقین کے ساتھ یہ تسلیم کرتے ہوئے شروع کرنا ضروری ہے کہ نیکی کی زندگی ایسے انعامات لاتی ہے جو گناہ کی عارضی آسائشوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ ہمیں اس سچائی کو اپنے ذہنوں میں جڑ پکڑنے دینا چاہیے، اعتماد کے ساتھ اس کے بارے بولنا چاہیے، نیت کے ساتھ اس کا چناؤ کرنا چاہیے اور اسے ہمارے اعمال کو بتدریج اور ایمانداری سے ڈھالنے دینا چاہیے۔ روحانی پختگی راتوں رات آشکار نہیں ہوتی، یہ ایک پھلدار بیل کی طرح مسلسل بڑھتی ہے جو ایک وقت میں ایک وفادار انتخاب سے پرورش پاتی ہے۔ آج ہی اس بات پر غور کریں کہ یہ سچائی کسی بھی عادت یا آزمائش کو کس طرح چیلنج کرتی ہے جو ہمیں خود پسندی کے آسان راستے پر لے جاتی ہے۔ غور کریں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں سمجھوتا کہاں سے آیا ہے۔ اس سمجھوتے کی بجائے وفادار اور ہوشیار غلام بننے کا عزم کریں۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو پھر بھی دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ ہمارے آقا کی موجودگی میں پاکیزگی، امن، مستند خوشی اور ابدی جلال کا راستہ ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے خداوند اور آقا جس پاکیزگی کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے وہ دن رات چوکسی، وفاداری اور ہوشیاری کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ مسلسل ہمارے پاس آتے اور اس فضل کی پیشکش کرتے ہیں جس کی ہمیں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وفادار اور ہوشیار بندے کی طرح اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور ہمیں آپ کی فرمانبرداری میں خوشی اور حقیقی اطمینان حاصل ہو۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔